के नहीं देखो कि विषय धर्मा ई कली जुगे कहीं की महापाप होचे ई कली जुगे कहीं की अत्याचार होचे तो भीम भाई संत कवि पद लिखि दै जन का बोली लिखले पर्वत पराए आपणार देहे बहिलेनी पाप भार पिता तुले झियो माता तुले पोषु सुखे करू शांति घर आर पदे भीम भाई संत कवि लिखि जन पंडित माने अविवेक होइबार ज्ञानी माने बेश्यापुर केही कहारी जाति कुल न रखी होइलेनी एकाकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समान है आर पदे भीम भाई संत कवि लिखि जन गुरु ठारे शिष्य होय विश्वास महाजन माने चोर शांत पाखरु सेवक पराणी पलाई गलेनी दूर आर ओतका बुझामे काना सेतिल लगी भीम भाई संत कवि का बोली लिखि जन का बोले ई कली जुग गला अत्याचारी ई कली जुग गला अत्याचारी रे कली गा जाउछे सरी सखा कली जुग 4,32,000 ई पृथ्वी रे महा पाप हेबान लगी 2 लाख के बियार नहीं पहुंची पारबा आज्ञा केनटा गी विषय कैसा 5-6टा चिठी दे जो आया कहाटा मन कर सखा इटा थौ आज्ञा कटा कहि दऊ कंप्लेन जते बेले पले आला 6 गुणन बेले केनटा जानि जोगा केनटा 6 हरण आर 6 मिसाणो सखा 6 हरण के हितिले के आज्ञा प्रथम रे हरि थिले आज्ञा दुशासन द्रौपदी को करिला हरण सखा इटा महाभारत रो कथा ज्ञान संचयन पुराण के देखबो बेस ज्ञान संचयन पुराण आज्ञा दुशासन द्रौपदी के करिला हरण आज्ञा चित्रसेन सतिला के करिला हरण सखा चित्रसेन के इंद्रर पुत्र सचिला बोले किए कृष्णकर झियो से चित्रसेन गंधर्व हरण करके नहीं गला इटा गोटे हरण गला द्रौपदी के हरण करथिले सभा तले 2टा हरण गला आर गोटे हरण केनटा सखा आर गोटे हरण आज्ञा रुक्मणी को हरि थिले प्रभु नरबोला आज्ञा रुक्मणी को हरि थिले प्रभु नरबोला अरे 3टा हरण आज्ञा संपूर्ण होइला महाभारत रो कथा आंसर कहितो सखा महाभारत रे रुंगकोणी के कृष्ण हरण करिछन महाभारत रे चित्रसेन गंधर्व कृष्ण गर्ज सतीला के हरण कला महाभारत रे द्रौपदी के दुशासन उलग्न कला हरण कला आर गुटे हरण महाभारत रे केनटा सखा अरे कालिंदी दियो के पुणी से कार्तिकेश्वर रे कार्तिकेश्वर हरण करिनो नेला कैलासपुर रे सहीपुर हरण गला आर गुटे हरण केनता जानि जोगा आगे उसाबती को हरण गला अनिरुद्ध रे अनिरुद्ध महाभारत पुराण एओटोई संवाद रे से संवाद
जोड़े किए जानिछु का दुर्योधनर गुटे पुओ थिला लक्ष्मण कुमार और तांकर झियो गुटे थिला लक्ष्मणा से लक्ष्मणा के किए हरण कला अरे बलर मोर पुत्र बाबू सानंद जे नाम हो सानंद नाम मगबर तोरे ताके हरिला हरण हो से हरण सखा तो विषय कना धरथिला तो कली जुग आयस 4,32,000 से 4 लाख रु पृथ्वी रे महापाप हेबार लागि 2 लाख भी आने पहुंची पारुछु हेला मनुष्य आयस केते 120 ई पृथ्वी रे जते बेले अत्याचार पाप करूछु ई मनुष्य दिने केनता हबा जानि जुगा ए तुई जीबुरे दिने बाखारी ए घरु जीबुरे दिने बाखारी रे कली गा जाउछे सरी छाड़ी दे ई कली जुगा खाला अत्याचारी रे कली गा जाउछे सरी कली जुगा खाला अत्याचारी रे कली रे जाउछे सरी कहाना जे पृथ्वी रे अत्याचार पाप हुजे अरे केरे दुख तोर मा जानो कोना ताके ने पालू जिनी बस कोलो बेले मुंडानी मुटे ने देउ छुअरन पानी अरे केरे दुख तोर मा जानो कोना ताके ने पालू जिनी बस कोलो बेले मुंडानी मुटे ने देउ छुअरन पानी सखा छोड़ थिले माँ बापा कुरकुरी खाइबू रे पु खाइबू 5 टका मागले 10 टका देबे जा क्रिकेट फिर केंद्रीय आबो कान मारने लागो लेमु चना खाइ के आबू बोलबा से माँ बापा जदी बुढ़ा बुढ़ी ही जिबे हां ए पु बाजार के जाउ छु से हमका जिनिस जान देबू त भात दुटा खाइमे बोले का बोलबे बुढ़ा बुढ़ी हेला न खाइबा लगे मोरू से खटे लटकी गला न आरु तते भल भल तुन सारे फल मूल आने में जे खाइबू आर हगबू जे मो एडके सुंदरी महादी बिहाई जे तोर हगला र पोका बाका बोलबा निजर मां बापा के छाड़ी देकर माइकना के चमचका देल थु केंदा कर हेले नि धरबु चली सेतिल लागि भीम भाई संत कवि लिखि जे का बोलु छे अरे मां केते मारो रे सास केते धरो कहा के तोते कहां लागि मां के मारो सास के धरो बोलु छे मां के मारो सास के धरो फाबर संग प्रीति करो आर बोले खेदबे तोते सखा ई दुनिया रे जदी मां के मारबू आ सास के धरबू और फाबर संग प्रीति नि करबार तो ब्रह्मांड रे तोरी नि मां बोले के जानि छु के उद्धव कृष्ण उद्धव के कहितली उद्धव मने रखिथिबर मु मोले मते तू पाए सखा ई मुकांतर नहीं रही जो चाहिए कॉलेज के समस्तंकर आत्मा रे इथिल लागि हमें मुक्ति नहीं पाई पारबो अच्छा अच्छा हेले ई मन गुटे मां ई मन के जदी मारी पारबो बेस बेस सेति लागि उद्धव मने रखिथिबो और मु मने मते तू पाइबो बेस बेस तोरी मुकार के जदी मारी पारलो तू निश्चय मते पाइबो बोली इटा मन के मां बोल शास्त्र सांस के धरो अच्छा अच्छा तो शास्त्र अनुसार चलो जो केंडा कहमी कोन या कोन केंडा कहमी कहां बोले आया हाँ कली जुगे हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ लबा इटा तो कथा आज्ञा आपण धैर्य धरि नि पारु छन हेले देला बेल के 50 टा चिट्ठी दे दे
आज्ञा कोटा कहमा কই দে যে কেনতা হইতে জানিছো কা কেনতা আছে সখা আরে দেবাসুর মিতি সমুদ্র মন্থিলে আর শুনো আগে সুযোজন ধৈর্য ধরি পারবে না বলছি ধৈর্য আইয়া মানে ধরি নি পারবে সখা খালি হচ্ছে যেতেবেলে দেবাসুর মানে সমুদ্র মন্থন করিছন আরে অনেক অনেক পদার্থ সমুদ্র গর্ভরু বাহারিলা সুযোজন দেবদানব সমুদ্র মন্থন কলে অনেক পদার্থ বাহারি পড়ে হেলে দেবতা মানে সব পদার্থ নেই সখা এই সময় কেনতা হইছে এই পার্বতী কৈলাসরে থাই করে জানি পাইলে যে দেবদানব মানে সমুদ্র মন্থন কলে আর যেতে পদার্থ বাহারলা সব নেই গলে শিবকে কহুছন কা বলুছন এ ভোলা না তোমার তো গনেই পিপি দিন যাଉଛି দেখো তো সমুদ্র মন্থন যেতে বেলে কলে এই সমস্ত নেই যাউছন পদার্থ তুমি এই কৈলাসরে হাড়মাল পিন্ধি করি বইলে তুই তো জানিছু জনে কর মাইকনা যদি ঝুরি দুই পোট আনবা আর গোটে মাইকনা তাস খেলু থা সে তার বুয়াকে দেখবু যা কি গোরে আনিস গোরে আলা না 10 কেজি বলবা তো শিব কপান্ন রহি কর ব্রহ্মাকে কহুছন কাবরি কর কহুছন এ আগে বেদ বর আউ তুমি থরে সমুদ্র মন্থন কর সমুদ্র গর্ভরু জাগা বাহারিব সবু পদার্থ আমর তো শিব কহুছন আর থরে সমুদ্র মন্থন কর আর যাহা বাহারবা মুই সবু নেব সখা আরে দেবদানব মিশি সমুদ্র মন্থিলে বাসুকি সগি নেই পারি বাসুকি মাতা যে সগি নেই পারিলা বিষ তো দেলা উদ্গারি বাসুকি মাতা সহিনি পাল্লার বিষ উদ্গারি দেলা যেতেবেলে বিষ উদ্গারি দেলা তো বিষ্ণু ভগবান সত্য যুগরে গোরা আচ্ছা আচ্ছা সত্য যুগরে গোরাটা আমি কহুথিমি আর পত্র আর কাঁ করমা আই জনে সকাল পাইলে পয়সা সলে পলানো সখা তো বাসুকি যেতেবেলে বিষ উদ্গারি দেলা ভগবান বিষ্ণু গোরাটা সে বিশ্বর তেজ বিষ্ণুকে বাজি গলা যেতেবেলে বিষ্ণুকে বাজি গলা আরে সেই দিন বিষ্ণু কলবর্ণ খেলে শুনো আগে সুযোজন সখা সত্য যুগরে বিষ্ণু গোরা ছিলে যেতেবেলে বিষ বাজি গলা দেহরে বিশ্বর জ্বালারে কলাবর্ণ হইগলা তো ব্রহ্মা দেখি দেলে যে বিষ্ণু কলা হইগলা তো ব্রহ্মা কা বলে এ আজি দিন তুহি আরে বিষ্ণু তুহি কৃষ্ণ নাম দেব পুন আজির দিন তোর না কৃষ্ণ হেলা বই তেণু করি সত্য যুগরু কৃষ্ণ ত্রেতয়া যুগরে রামচন্দ্র জন্ম যেতেবেলে বেদকে মর্দন করিছন কে মর্দন করিছেন ব্রহ্মা রূক শ্যাম যদু অর্থব এটা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের কথা যেতেবেলে প্রথমরে কৃষ্ণ বলি করে নাম দেলে সখা আরে এ রূক বেদ কুতে মর্দন করিলে রে হরে অক্ষর বাহারি বেদ পুরি নর্দন করিলে কৃষ্ণ অক্ষর তিয়ারি যেতেবেলে রুক্ষ বেদকে যেতেবেলে মর্দন করিছন হরে অক্ষর বাহারি পড়ল শ্যাম বেদকে যেতেবেলে মর্দন করে কৃষ্ণ অক্ষর বাহারলা কাহিকি সর্বপ্রথমরে বিষ্ণু কৃষ্ণ না পাইছন
ত্রেতয়া যুগর পছে রামচন্দ্র জন্ম হইল আচ্ছা আচ্ছা রূপ শ্যাম পড়ে গলা আরে যদু অর্থ কেসে নিরদে ফেন্ডিলে রে হরে অক্ষর বাগারিলা অর্থব বেদরে নাম নাম শব্দ নিরতরে বাগারিলা তেণু করি হরে বলে রাধা আর কৃষ্ণ বলে কৃষ্ণ হরে বলে সীতা রাম বলে রাম চারি বেদকে যেতে বলে ঘাঁটি দিয়েছ ই সরাক হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র সখা আরে তেণু করি বাবুরে হরে কৃষ্ণ মন্ত্র বাহারিলা সুজন সখা এটা পুরাণ দেখবু যে সোর করবু আরে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কথা রয়েছি মিথ্যা নুহে বচন সখা এন্তা বুঝাউলে সকাল পাই আর যেতেটা চিঠি অছন সকাল পাই যাবা সরে নেই বেশ বেশ তো গুটে হাতে নেই বাজে তালির সরং মূল্য যে বেলপত্র নেই হয় খলি আজি আমি যদি দুটিকে নেই টাকমা আমার কোনসি কার্য সিদ্ধি